بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار او لوگ جڑے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی نے اور کافراں واسطے بڑے سخت نے سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 26واں پارہ سورۃ دا نام الفتح، سورت دا آخری مقام، اس مقام عظیم الشان نو اللہ خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، اج دا اے خطبہ جمعہ جو کہ اس جامعہ مسجد رحمان اہل حدیث دے اندر فاروق آباد تلونڈی ضلع قصور دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ میری حاضری تسا تمام دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نال نواز دے وے۔ دوست احباب نو علم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ محرم الحرام دا مہینہ شروع ہو چکی ہے۔ جنوں کے اسی اسلامی لحاظ دے نال سال دا پہلا مہینہ گننے ہیں۔ اس تو پچھلا ایک مہینہ گزرے ہے ذی الحج دا، تاریخ دے اندر موجود ہے کہ 26 ذی الحج نو فجر دی نماز دے ٹائم مسجد نبوی دے اندر
خلیفۃ المسلمین امیر المومنین داماد علی مراد نبی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو فجر دی نماز دے اندر خنجراں دا حملہ کر کے شدید زخمی کر دیتا گیا۔ چند دن موت و حیات دی کشمکش دے اندر رہن دے بعد یکم ذی الحج نو یکم محرم نو حضرت عمر نے جامع شہادت نوش کیتا۔ احباب و حاضرین، اسے مناسبت دے نال چند گزارشات حدیث اندو تاریخ وچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے مناقبت دے نال اونا دی نسبت دے نال کچھ بیان کرنا چاہنا۔ اللہ تو انو سارے انو میرے سمیت بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ ذرا پیار محبت نال دلوں کہہ لو، اللہ جنہ پہلے بھی ویکھے ہے اونا نو بھی، اللہ جنہ نہیں ویکھیا اللہ اونا نو بھی اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما۔ آمینہ دے لال دے دنیا تے آؤن تو 4000 سال پہلے، کنی دیر 4000 سال پہلے حاجیاں نو پتہ ہے بیت اللہ دے قریب ایک بنی بنی ہے، انہوں حتیم کیا جاندہ ہے، وہ کعبے دا حصہ گنیا جاندہ ہے، او دے اندر رب دے 2 نبی کھلو کے، ایک دا لقب خلیل اللہ، دوسرے دا لقب ذبیح اللہ، اے باپ تے بیٹا رب کو لو مانگ دینے حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ دعا کر دے، بیٹا آمین آندے، دعا ذرا سن والی جے تے نالے یارو رب کو لو دعا کرنداس طریقہ سکھ لو، جویں نبیاں دعا منگیے دعا اوے منگنیے۔ نبی دعا کی کر دینے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ساڈے ربا اینا دے اندر ایک نبی پیج دے جیڑا اینا دے وچوں ہوئے
آ کے انہوں تیرا قرآن پڑھائے، اپنی حدیث اپنی حکمت سکھائے، انہوں گناہاں تو پاک کرے۔ 4000 سال پہلے رب دے 2 نبی دعا پہ کر دینے تے پروانے ہو قرآن دے ہو۔ جدو آمینہ دلال دنیا تے آئے، میرے آقا نو اللہ نے 40 سال دے بعد نبوت عطا کی تھی۔ وقت گزریا، ٹائم ننگیا، ایک ویلا ایسا ہوندہ ہے آقا علیہ السلام اسے جگہ تے کھڑے ہو کے جس جگہ تے باپ ابراہیم نے باپ اسماعیل نے کھلو کے حبیب اللہ منگیا، اسے جگہ تے کھلو کے اج آمینہ دلال رب کولو عمر ابن خطاب پہ مانگ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلونڈی والے ہو ذرا گل نوٹ کرنے والی جے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے اگے دعا کر دینے، دعا کی کر دینے، اللہم اعز الاسلام، آمین کہہ دیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن حشام او بعمر ابن الخطاب۔ اے میرے اللہ، مکے دے اندر 2 نوجوان واسدے نے، کنے بولو؟ 2 نوجوان نے، بڑے بہادر جوان نے، بڑے قوی جوان نے، بڑے دلیر جوان نے۔ اللہ ایک عمر بن حشام ہے، ایک عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ ایک دولت مند ہے، دوسرا غیرت مند ہے۔ جنہوں سمجھ آئے سبحان اللہ کہہ لے۔ اللہ دعا وچو ایک دولت مندے تے دوسرا غیرت مندے۔ اللہ جیڑا تینو دعا چو پسندے اللہ منو او عطا کر دے۔ تلونڈی والے ہو ذرا بول کے جواب دینا جے، رب نو پھر دولت مند پسند آیا یا غیرت مند؟ عمر دے منن والے بولو، رب نو دولت مند پسند آیا یا غیرت مند؟ غیرت مند، غیرت مند دے آؤن تے بولے گا رب نو کیڑا پسند آیا؟ غیرت مند پسند آیا۔ ادھروں ابو جال نے اعلان کر دیتا، کیڑا بندہ جیڑا جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لے کے آئے گا انہوں میں 100 اونٹ انعام دے مانگا۔ ادھروں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نو زہر دی پان لگا کے چل پیندے میرے پیغمبر نو قتل کرن دے ارادے دے نال۔ تے گل ذرا سن والی جے، ایسے راتی میرے آقا حتیم وچ کھلو کے اللہ دے کولوں دعا پہ کر دینے،
اللہ جیڑا تینو پسند ہے او بینو جیڑا تینو پسند ہے او منو عطا کر دے تے مولانا گل بڑی پیاری کر گئے چلے آ عمر ویکھو تقدیر لے آئی آ چلے آ عمر ویکھو تقدیر لے آئی آ ستاں سمانا اتے پھر گئی دہائی آ واہ ربا تیری بے پرواہی آ چلے گا کون چال اے دی تلوار دی چوک مدینے والے چپ رہو فرشتے او اللہ پاک فرماوندا حکمتاں ساڈیاں دا توانوں پیت نہیں آمدا مومن اج بن سی جیڑا سر پیا لین جامدا توڑے گا آج آس کفار دی چوک مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ عمر جا رہے ہیں تے رستے دے اندر میرے پیغمبر دا ایک صحابی حضرت نعیم آواز آئے رضی اللہ تعالی عنہ ملے ویکھیا عمر نے تلوار کڈی ہے آندے نے عمر خیر تلوار کڈیا لال پیلا ہوئے ہیں غصہ چڑھے آئی کدھر دی چڑھائی کیتیا تے عمر آندہ آج میں اسلام دا نام و نشان مٹان چلے ہاں آج میں محمد دی گردن اڑان چلے ہاں تے حضرت نعیم ایک گل سن کے ڈرے آواز آئے ڈرے نہیں بلکہ آندے نے عمر ذرا آنکھاں کھول کے تک لے کن کھول کے سن لے جیڑے نبی دا توں سر لین چلے ہیں نبی دے کول نبی دا چاچے دا بیٹا علی بھی موجود ہے تے نبی دا چاچا امیر حمزہ بھی موجود ہے تے عمر جیدہ سر توں لین چلے ہیں او دا کلمہ تیرا بہنوئی تے تیری بہن پڑھ چکی ہے پہلا اپنی منجی تھلے تے ڈانگ پھیر اپنے گھر دی تے خبر لے جدو ایک گل سنی کہ میں نبی دا سر لین چلے ہیں او دا کلمہ میری بہن پڑھ چکی ہے نبی وال جاندہ ارادہ ملتوی کر دیتا مڑ کے بہن دے دروازے تے آئے آ کے دروازے تے کان لائے اندروں قرآن پڑھن دی آواز پیاؤں دیئے قادی آواز جیدی زبان ہے بولو قادی آواز کہ آج ساڑھے کراں چو بھی آؤں دیئے ہون نہیں بولنا او ساڑھے کراں چو بھی آؤں دیئے اللہ توفیق عطا کرے اللہ سارے آنو نصیب کرے آکے پہن دے دروازے تے کن لایا اندروں آواز آؤندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما
انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ لا الہ الا هو اسماء الحسنى سبحان اللہ۔ عمر نے قرآن دی آواز سن لئی تے انج کر کے دروازہ کھٹکھٹاندا ہے، او دو پروانے او قرآن مکمل جلد دے اندر بند نہیں سی، مکمل قرآن نہیں سی، کسے نو ورقہ ملیا او دے اتے لکھ لیا، کسے نو پتہ ملیا او دے اتے لکھ لیا، کسے نو کپڑا ملیا او دے اتے لکھ لیا، کسے نو ورق ملیا او دے اتے لکھ لیا۔ پین جلدی نال قرآن دے ورق اندر چھپان دیئے تے آکے جلدی نال بوا کھول دیئے تے کی وین دیئے سامنے ماں جمعہ ویر عمر کھڑا ہے، چہرے تے غصہ بڑا ہے، لال پیلا ہوئے ہے، پین اگو پرا ہو جاندی ہے، عمر اندر نانگاؤں ہے، پین چار پائی بچھا دین دیئے، عمر بے جاندہ ہے، تھوڑی دیر گزر دیئے، عمر بول کے آندہ ہے، نی ماں جمعی فاطمہ کی پڑھ دی سیں پئی، تے پین کی پڑھ دی سی پئی، نہ لے آجے کی پڑھ دی سی پئی، اللہ سانوی نصیب کرے پڑھنا۔ پین قرآن پڑھ دی سی پئی تے پین نو سمجھ آ گئی، عمر نے قرآن دی آواز سن لئیے، ڈرن دی چکن دی لوڑ کا دیئے، آن دیئے وے ماں جمعہ ویرا، ڈرن دی لوڑ کا دیئے، میں تے رب دا قرآن پہ پڑھ دی ساں۔ تے عمر ایک گل سوچ دے اپنے دماغ اندر، او عمر اے اوئی پہنے جیڑی تیری آواز سن کے کدی کمرے چو باہر نہیں سی آؤندی، آج تینوں بڑھ چڑھ کے جواب پہ دین دیئے۔ عمر اے برکتاں کتھوں آئیاں نے، اے جرتاں کتھوں آئیاں نے، اے ہمتاں کتھوں آئیاں نے، تے پہناں دیئے ویرا ڈرن دی لوڑ کا دیئے، جے توں کفر وچ پکا ہو گیا ہیں تے میں رب دے دین وچ پکی ہو گئیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے عمر آندہ نہیں پہنا جڑا قرآن تو پڑھ دی سے او لے آکے منو بھی سنا، تے پہن قرآن دا ورق لے آکے قرآن دی صورت طٰہٰ دیاں ایتاں پڑھ دیئے سنان دیئے، ایک دفعہ آپ پڑھ دیئے ایک دفعہ خامد پڑھ دے، عمر سن دے کدی او پڑھ دیئے تے سن دے، کدی او پڑھ دے تے ادھرو سن دے، تے مولانا گل بڑی پیاری کر گئے،
तवाहा दियां आयतां अज पहलियां आयां सी। कुरान दी समझ आ रही जे? तवाहा दियां आयतां अज पहलियां आयां सी। उमर नू फातिमा ने पढ़ के सुनाया सी। छम छम रोंदा नाले देंदा दुहाया सी। हंजुआं नाल दाड़ी भिज गई सरदार दी। चौक मदीने वाले कुरान सुने। पहली वारी कुरान सुने। आवाज़ जरा दूरों कैच करे। पहली वारी कुरान सुने ते बेड़ा, बोलो बंदे समझदार हो, बेड़ा पहली वारी सुने ते बेड़ा। असी रोज़ सुनने ते साडा विच घर ही फस रहा है। असा कदी दिल दे कन्ना नाल सुनिया ही नहीं। असा कदी रब दी रहमत यकीन उम्मीद रख के सुनिया ही नहीं। असी इधरों सुनने इधरों कट देने ते मेरे भाई मेरा उमर कुरान सुनदा ते मौलाना गल बड़ी प्यारी कर गए। हुन अर्जा करेंदा ले चल नबी दे कोल नी। अल्लाह जेड़ा बोलदा उन्नू मदीने ले जा। हुन अर्जा करेंदा ले चल नबी दे कोल नी। रो रो बख्शावां जेड़े बोले मैं बोलनी। पाक नबी तो सुटा जिंदड़ी मैं कोलनी। तू जान दे लायक नाही भैन पुकार दी। चौक मदीने वाले ते भैन आंदी है वीरा तू नबी दा दुश्मन है, नबी दा मुखालफ है। ते जेड़ा मुखालफ होवे ओनू हाथ बन्नन दे बगैर नहीं खड़िया जांदा। ते मौलाना गल बड़ी प्यारी कर गए। हुन अपना ही साफा देंदा। सुबहान अल्लाह। जिन्नू उमर दे आउन दी खुशी है फिर आखे। जेड़ा उमर दे मनन वाला फिर बोले। जेड़ा उमर दे आउन ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करदा फिर बोले। हुन अपना ही साफा देंदा। आवेखो दलेरियां फातिमा कुट के बन लै मुश्कां तू मेरियां। हुन अपना अपना ही साफा देंदा। आवेखो दलेरियां फातिमा कुट के बन लै मुश्कां तू मेरियां। वीर दियां बावां पैन पिछानू ओलेरियां। साफे दी गंड पैन कस के मार दी। चौक मदीने वाले उधरों अल्लाह तुहानू मक्के दी हाजरी नसीब फरमाए। हौली बोलिया जे भाबियां दी आमीन ना किया जे।
वेख्या जे ना माशाअल्लाह पहला ही तैयार ने सतमाई आमीन कहन नूं। इंज लगदा जिवें आमीन नूं भी पोलियो दे कतरे पे आने ने। अल्लाह तुहानू मक्के लै जाए। अल्लाह जेड़ा ना आमीन आखे ओनू लाहौरों एयरपोर्ट तो ही वापस लिया। अल्लाह इन्हां सारियां नू बैतुल्ला दी हाज़री नसीब फरमा। जिस जगह ते सफा ते मरवा दी पहाड़ी है इहदे बाहरले पासे जिथे अज बादशाह दा महल बने है उते हज़रत अरकम दा घर सी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। उथे मेरे आका मौजूद ने, नाल सहाबा मौजूद ने। इधरों एक सहाबी दरवाजे दे सुराख चो वेंदा ते आंदा सोनिया अज खैर नहीं जापदी। खत्ताब दा बेटा लगा आ रहा है, तवज्जो है। अज खैर नहीं जापदी, खत्ताब दा बेटा उमर आ रहा है। ते हज़रत हमजा बोल के आंदे ने जे उमर खैर नाल आया ते ओदी भी खैर। गल समझिया जे उमर खैर नाल आया ते ओदी भी खैर। जे खैर नाल नहीं आया ते फिर उमर दी भी खैर नहीं। ते जग्गां दे पीर की फरमांदे ने, आका की आंदे ने आन दे भाई आन दे कोल साडे आन दे। आन दे भाई आन दे कोल साडे आन दे। इज्जत इस्लाम दिए वापस न जान दे। काबे विच वड़ के मंगियां दुआवां मैं अल्लाह ने कबूल कीतियां खुशियां मनावां मैं। उमर दे आउण दी खुशी विच नारा तकबीर मैनू लान दे। आन दे भाई आन दे कोल साडे आन दे। ते उमर आया मेरे आका दे कोल आके कलमा पढ़ लिया। ते उमर की आंदा हाज़री कबूल करो अपने गुलाम दी। हौली हाज़री कबूल करो अपने गुलाम दी। मांगना मुआफिया मैं गुजरे अयाम दी। हुन मैनू काफरां तो बदले चुकान दे। आन दे भाई आन दे कोल साडे आन दे। ते जग्गां दे पीर की आंदे ने ओ तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। दुआओं का जवाब आया। आका की अंदने वो आया है तो आने दो। बिछा दो पल के राहों पर वो पहला सा नहीं लगता। करो ना शक निगाहों पर वो आया है न जाने को। वो आया है
जाने को खुदा का इंतखाब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्न खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। ते मेरे आका पूछदे ने, तवज्जो है, आका पूछदे ने उमर वो क्या थी चीज़ जो तुझको मेरी महफिल में लाई है, वो क्या थी चीज़ जो तुझको मेरी महफिल में लाई है। अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। उमर अगो जवाब देंदा, सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्न खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। अगली गल सुन वाली जे, इस्लाम नू इज्जत मिलन लगी जे। कोई सहाबी उठदा, कोई बहिंदा, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ते उमर आंदा ए मेरे आका। नहीं समझ आई, आया किधर सी, इरादा की लैके, कतल करन दा इरादा लैके हुन की आंदा ए मेरे आका। आवाज नहीं आई, ए मेरे आका ए की कर देने पाए। ते मेरे नबी ने कमाल हिकमत दी गल की थी। आका फरमांदे ने उमर तेरी बरादरी मक्के विच नमाज नहीं पढ़न देंदी, ये नहीं आखिया तू नहीं सा पढ़न देंदा। ये तो सबक के मिलिया जेड़ा चल के आ जाए ओनू घर आए नू मेने मारी दे। ते मौलवी आंदा जे मैं प्यो दा होया ते मैं आए नू माफ ही नहीं करना। को मौलवी सी ना सड़िया बलिया लग्या फिरे, ते मुक्तदी हरी सी। आंदा मौलवी जी को पढ़े लिखे भी है, वो आंदा है साड़ एवं ही चढ़िया, इलम दा ही साड़ चढ़िया। दुआ करो अल्लाह सानू अखलाक नसीब फरमाए। मेरे आका आंदे ने उमर तेरी बरादरी बैतुल्ला च नमाज नहीं पढ़न देंदी। ते मेरा उमर जवाब की देंदा, मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो। बीमार मैं वहाँ लगदा मजमा बीमार है, मैं नहीं। और मेरे इस्लाम लाने से ये चुप कर क्यों इबादत हो। पढ़ेंगे जाके काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका कुफर का जो नवाब आया। और तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्न खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का
जवाब आया। मेरा उमर आंदा सोनिया छुप के कुरान पढ़न दे, छुप के नमाज पढ़न दे दिन लंघ गए। अज कुरान भी आले एलानिया पढ़ना ते नमाज भी काबे विच जाके आले एलानिया पढ़नी है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अज नमाज किथे जाके पढ़नी है? दिल करदा जे जिदा करदा बोलेगा नमाज किथे जाके पढ़नी है? इधर ना बंदे थोड़े जगे आ जाओ माशाल्लाह, पीछे जगह ख़त्म हो गई है। थोड़ा थोड़ा ना एवं जिन्ना जिन्ना हिल सकते हो उन्ने उन्ने अगे हो जाओ माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा पानी तो थोड़ा पानी तो। ए मेरे आका अज नमाज पढ़नी है ते किथे जाके? अल्लाह तुहानू नसीब करे जेड़ा आंदा काबे च, जेड़ा आंदा ना काबे च किथे पढ़नी है? अल्लाह जेड़ा बोलदा उन्नू नसीब फरमा। ते हुण जरा ध्यान मेरे वाल रखिया जे, जरा गल समझावा। इत्थे को वजीर आना होवे ना, ओदे अगे अगे एक मोटरसाइकिल वाला हूटर वजांदा आउंदा है, यानी पायलट ओदा रस्ता साफ करांदा आउंदा है। मेरा उमर निकलिया, एक पासियों तलवार हजरत हमजा ने कढ़ लई, एक पासियों तलवार हजरत अली ने कढ़ लई, एक पासियों तलवार हजरत जैद ने कढ़ लई। ये नबी दे सज्जे खब्बे ते पिछे हो गए ते नबी तो अगे अगे मेरा उमर जा रहा है। नहीं समझे? जे समझ जाओ ते तड़प जाओ। अगे अगे प्रोटोकॉल बन के मेरा उमर जा रहा, तलवार कड्डी है ते जिथे अबू जाल एंड कंपनी चवलां दी, किन्ना दी बोलो, मुशरां दी कंपनी हुंदी चवलां दी है। ते शिरक भी गली विच वड़ के चवलां दा घर लभदा कि ये गली विच चवलां दा घर केड़ा, मैं उत्थे वड़ जा। कसूरियो गल नहीं समझे, भाबियां दे घर च शिरक ने वड़ के लित्तर खाने ने। अल्लाह तुहानू समझ अता करे। बंदे समझदार हो, जान के मिसने बने। भाबियां दे घर च वड़ के शिरक ने पौले खाने ने। ये चवलां दे घर च वड़दा, अल्लाह सानू बचा के रखे। हजरत उमर अगे अगे जा रहे ने, अगे अगे अबू जाल एंड कंपनी लिमिटेड मुशरकां दी बैठी है ते आपस च गल्लां पता की करदे ने? आंदे ने सवेर दा उमर गया है, पता नहीं अजे दा नहीं लगा। तवज्जो है? अजे पता नहीं दा नहीं लगा, अजे पता नहीं वार नहीं कर सकिया, किते फड़िया ही ना गया होवे।
ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਧਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। उमर वाले बोलो, उमर वाले, उमर वाले, किते उधर दे ना हो गया होवे। इन्नी देर नू सामने ओ मेरा उमर नजर आया ते एक निक्का मुशरक वड्डे मुशरक अबू जाल लेंज नू, लफज लेंज समझ दियो, दर दर तो मंगन वाला, गलत नहीं कह रहा, मुशरक हुंदा ही लेंज, और मुशरक बोलो हुंदा ही। अल्लाह सानू बचा के रखे। एक ना कोनी मार के अबू जाल नू आंदा है, ओ बूथी चौकुता ओ जिन्नू कल्लिया सी नबी दा बॉडी गार्ड बन के आ गया। नहीं बोले, नहीं बोले, और जिन्नू कल्लिया सी नबी दा, और नबी दा बॉडी गार्ड बन के आ गया। ते मैं आना हुन्ना तलवंडी वाले हो, अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, मेरा ईमान है, मेरे फारूक ने आख्या होएगा, ओए अबू जाला जे दिल विच कोई तड़िंग फड़िंग है ही ते आ कढ़ लईए। नहीं समझे? ओए सुती कौम मेरी, ओए अबू जाला जे को दिल च तड़िंग फड़िंग है ही ते आ कढ़ लईए। ते मक्के दे काफरो, अगर किसी ने बीवी बेवा करवानी है, बच्चियां लवारस करवानियां ने, बच्चे यतीम करवाने ने, अज मेरे नबी दा रास्ता रोक के वखाओ। सारे बोल के हुण मैनू जवाब देना, असी इस उमर दे मनन वाले हाँ, असी इस उमर दे मनन वाले बोलणगे, इस उमर दे मनन, इस उमर दे मनन वाले हाँ, उमर दे नक्शे कदम ते चलन वाले हाँ। ते मेरा फारूक आंदा सोनिया तुसी नमाज पढ़ो ते मैं पैरा देना वा। वाह मेरा उमर, इस्लाम नू पहली इज्जत मिली, दूसरी इज्जत जरा सुन लिया जे। मेरे आका जदों मक्के आए उमरा करन, अल्लाह तुहानू भी नसीब करे, 7 काबे दे तवाफ 7 चक्कर कट ले, मुकाम इब्राहिम ते आए ते हजरत उमर पुछदे ने आका ऐ केड़ी जगह? आका फरमांदे ने मुकाम इब्राहिम है, इत्थे मेरे बाप इब्राहिम ने खलो के बैतुल्ला दी तमीर कीती सी। तलवंडी वालिओ गल जरा कुदरत दी वेखिया जे, ओ जड़ा पत्थर सी ना ओ लिफ्ट दा काम देंदा सी। जिन्ना उच्चा होना हुंदा सी रब दी कुदरत नाल पत्थर उच्चा हो जांदा सी, जिन्ना नीवा होना हुंदा सी ओ नीवा हो जांदा सी। हजरत उमर आंदे ने सोनिया मेरा जी करदा जदों तवाफ कर लईए इत्थे 2 रकता नमाज नफल पढ़ी जाए ते मेरा नबी इनकार नहीं करदा, किते उमर नाराज ना होवे, नबी हाँ नहीं करदा, रब दा जे आर्डर ही नहीं आया। ते अल्लाह फरमांदे ने जिब्राइल जल्दी जा ते जाके कुरान नाज़िल करके ते क़यामत तक दे आने वाले मुसलमानां नू इस गल दा सबक दे दे, जेड़ा उमरा करना आएगा, जेड़ा हज करना आएगा वो जदों तवाफ कर लवेगा वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, ओनू इत्थे 2
نماز پڑھنی پے گی۔ اسلام نو عزت ملی، بولو بولو ملی۔ ایک اور مقام آیا، ایک سی نا دا مسلمان، ایک سی یہودی، اینا دا زمین دا تنازع سی، تے جڑا یہودی ہے نا وہ آندہ ہے نام دے مسلمان نو، منافق نو، کہ چل تیرے نبی کو لو فیصلہ کروا لینے۔ آقا نے جدو گل سنی دعاں دی، فیصلہ کیتا یہودی دے حق وچ، تے جیڑا نا دا مسلمان سی، کا دا؟ آواز آئے پکے مسلمان دی ذرا، جیڑا کی سی؟ نا دا مسلمان، بے ایمان منافق، وہ اندھا فیصلہ تے تیرے حق وچ ہو گیا، چل جاندیاں ابو بکر کو لوں اے دی نظر ثانی کروا لئیے۔ حضرت عمر جڑے حضرت ابو بکر نرم طبیعت دے مالک نے انہاں کھیا گالے وے، فیصلہ نبی نے کر دیتا ہے، میں گل سن واسطے تیار نہیں۔ ایک کہنے لگا چل عمر کو چل کے فیصلہ کروائیے۔ جدو دروازے تے گئے، توجہ میرے وال رب واسطے، جدو دروازے تے گئے، دروازے تے دستک دیتی، حضرت عمر باہر آئے۔ ایک کاروباری بندیاں نے جویں سلوکہ نہیں پایا ہوندہ کمیز دے تھلے، اسی تے بنین پانے ہیں نا، پہلے وقت وچ سلوکہ پاندے سن۔ حضرت عمر نے چادر بنی ہے، سلوکہ پایا ہے، باہر آئے۔ بھائی کدھر آئے ہو، کون ہو؟ دسیا جی انجنج معاملہ ہے، تے اسی اس کیس دا فیصلہ کروان آئے ہیں، نظر ثانی کروان۔ تے یہودی اندھا عمر فیصلہ تیان نل کریں، اے فیصلہ تیرا نبی میرے حق چے کر چکے ہیں۔ باہر لے آندھی آواز نہیں آئی۔ اے تیرا نبی فیصلہ میرے حق چے کر چکے ہیں۔ حضرت عمر آندھے نے نا دے مسلمان نو ایک گل صحیح ہے؟ آندھا جی ہاں۔ حضرت عمر اندر گئے، تلوار آندھی، کی آندھی؟ پہلا ایک تلوار لے کے ٹرے سن، کنوں قتل کرن؟ اللہ دے نبی نو، اوہی تلوار لے آندھی، تلوار مار کے منافق دا سر لا دیتا۔ تے آکھے او جیڑا میرے نبی دے فیصلے تے نظر ثانی کرواندہ ہے، او دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دیئے۔ ان میں تو آڈے کو لو گال پوچھنی ہے، آج بھی لوکی ہے نے نا، آج بھی نبی دی گال سن کے آندے نے ہن اپنے بابیاں کو لو بھی پوچھ لئیے، ہے نے کہ نہیں؟ تو انو رب دی قسم ہے، رب دے کارچے بیٹھے ہو بولے آجے ہے نے کہ نہیں؟ اے اپنے مولوی کو لو پوچھ لئیے، اپنے بابے کو لو ایمان نہ دسو جے میرا عمر آج موجود ہوندا تے میں آنا پھر مولویاں دی تے ہری ہری تے نال بابیاں دی بھی، اور پتہ لگا۔ دوسری حدیث سن لو ذرا، ایک بندہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، توجہ میرے وال پورے تیانہ گل سن والی جے، آندہ جی جناب اے ایک مسئلہ ہے، اے دے بارے تواڈی رائے کی ہے، تواڈی رائے کی ہے؟
حضرت عمر نے اپنی رائے پیش کی تھی. ایک گل سن کے آندا ہے عمر میں یہ مسئلہ نبی پاک کولوں بھی سنیا سی, میرے کول حدیث موجود سی. فرمایا غلام نو آکھیا کوڑا لے آ جلدی. کوڑا پھڑ کے انہوں مارنا شروع کر دیتا. انہیں رولا پا دیتا لو جی نالے میں مسئلہ پوچھیا نالے عمر مینوں مار دے پیا. تے جیڑا جواب حضرت عمر نے دیتا سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے. کہن لگے وہ نبی دی حدیث دے ہوندیاں عمر دی رائے پوچھن دی تینوں جرات کیویں ہوئی, اور نبی دے فرمان دے ہوندیاں امامہ دی گل کرن والے ہو. اسی نبی دے مقابلے تے کسے بابے بیبے مامے پھپی تائے چاچے دی بن دے. اسی ماننے ہیں رب دے قرآن دی ماننے ہیں تے نبی دے فرمان دی ماننے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور موقع آیا. اے جڑیاں کئی اج بھی ہے نے بیبیاں کئی جڑیاں دیاں نے میرا جسم تے میری, پتہ تو انہوں ہے آندے وہ کلہ ہی بول اسا نہیں بولنا. گھر جا کے سانو کتے جواب نہ دینا پوے کہ مولوی دے مگر لگ کے بول دے سو میری میرا جسم تے میری. اللہ اے ہو جئی رن کولو بچاوے. ہونڈل دیا نے آکھے ہے اللہ اے ہو جی عورت کولو بچاوے. اللہ اے ہو جی تھی کولو بچاوے. اللہ اے ہو جی بیوی کولو بچاوے. اللہ اے میں دی پہن کولو بچاوے. اللہ اے میں دی ماں کولو بچاوے. اللہ اے میں دی نو کولو بچاوے. اللہ اے میں دی سس کولو بچاوے. کسے نو غلط نہیں کیا, ہدایت دی دعائی کیتی ہے نا. عورتاں نو پردہ ملیا تے میرے عمر دی غیرت نال پتہ لگا جیڑا پردہ کرن والیاں نے عمر دے منن والیاں نے. اور بولو نبی پاک دیاں بیویاں ادوں اے گھراں دی اندر قضائے حاجت واسطے فلیش وغیرہ نہیں سن ہوندے باہر جانا, ادو پردے دا حکم ہی نہیں سی نازل ہویا جے. تے جیڑے منافق بے ایمان سن نا وہ نبی دیاں بیویاں نو ویکھ کے آکھنا فلانی نبی دی بیوی آؤ فلانی آؤ فلانی آؤ فلانی اینجی اشارے کرنے. تے حضرت عمر نو غصہ چڑھیا آن کے حلدے نے اللہ دے نبی جی میری غیرت گوارا نہیں کر دی کہ عورت بغیر پردے دے باہر جائے. بغیر پردے دے باہر جائے. اجے میرا عمر رائے دے رہی ہے, اللہ نے اسمانہ تو جبریل کل دیتا یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم. اے جبرائیل جیڑی رائے زمین تے عمر دیئے وہی رائے عرشاں تے میں رب دیئے. میرے آقا فرماندے نے عمر
تیری زبان تے رب دے فرشتے بول دینے. کون بول دینے؟ یعنی رب دی وہی بول دی ہے. جو زمین تے رائے عمر دیندہ ہے اللہ قرآن بنا کے نبی تے نازل کر دیندہ ہے. عمر اسلام دی عزت بنیا کے نا؟ بولو بولو. اسی بھی عمر دی عزت کرنے آتے کر دے. پیار نہ ذرا ایک دفعہ کرنے آتے کر دے رواں گے بھی تے کراما گے بھی. کرنے میاں کر دے رواں گے بھی تے کراما گے بھی. اسی مرتے سکنے ہاں پر ساڑھے دلاں وچوں عمر دی کو محبت کر سکتا. عمر کون ہے؟ ابو بکر آیا مرید بن کے، عثمان آیا مرید بن کے، علی آیا مرید بن کے، طلحہ آیا مرید بن کے، زبیر آیا مرید بن کے، سعد آیا مرید بن کے، سعید آیا مرید بن کے، بلال آیا مرید بن کے، خبیب آیا مرید بن کے. پر صدقے جاواں عمر آیا مراد بن کے. اللہ سانو اے دن سچا پیار نصیب فرما. وقت ہو چکے ہے میں ان الفاظ اکتفا کردہ ختم کرنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.